Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o Alzheimerovoj bolesti. Govorit ćemo što je Alzheimerova bolest, koji su glavni razlozi da osobe dobivaju jednu od najgorih bolesti ovog modernog načina života i što je još puno bitnije, dati ću vam veliki broj informacija o specijalnim biljkama za kojima mi danas itekako dobro znamo i studije izvanredno pokazuju da pomažu funkcioniranju našega mozga. A što je još puno bitnije, ove biljke koje vam budem danas govorio imaju značajnu mogućnost sprečavanja nastanka Alzheimerove bolesti. Ali ne samo Alzheimerove bolesti, nego ove biljke su izvanredni prirodni lijekovi za bilo koji oblik demencije. I u današnjoj emisiji vam specijalno želim govoriti da saznate što je zapravo Alzheimerova bolest. A što se tiče samih prirodnih biljaka, razmišljajte da ćete dobiti ne samo informacije koje su ovo biljke, nego ćemo dati točne preporučene dnevne doze kako bi vi ove biljke trebale koristiti ukoliko želite spriječiti jednu od najgorih bolesti modernog čovjeka. Alzheimerova bolest je bolest mozga koja uzrokuje progresivno opadanje pamćenja, razmišljanja i sposobnosti zaključivanja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije te čini do 60-70% svih slučajeva demencije. Radi se o neizlječivoj bolesti koja najčešće zahvaća osobe starije od 65 godina. Alzheimerove bolesti ne mora prethoditi nikakav događaj. Može doći sama od sebe, no u mnogim slučajevima može biti pokrenuta značajnim životnim događanjima poput odlaska u mirovinu i boravka u bolnicu. Simptomi se javljaju postepeno tijekom perioda od nekoliko godina i u svom intenzitetu kao i pojavnosti znatno variraju od osobe do osobe. Prvi simptom koji se pojavljuje obično je zaboravljivost za nedavne događaje uz relativnu očuvanost dugoročne memorije. Upravo zbog postupnog i neprimjetnog pogoršanja ove smetnje se u početku vrlo često pripisuju normalnom starenju, što je velika greška. Naime, Alzheimerova bolest je progresivan poremećaj u okviru kojega se tijekom vremena javljaju kognitivne smetnje i psihičke promjene koji značajno narušavaju samostalnost bolesnika. I ono što vi morate itekako dobro znati, demencija se smatra jednim od ovih najgorih bolesti modernog čovjeka. Oblika i vrsta demencije ima puno, ali daleko je najučestalija i u najvećem broju slučajeva se javlja Alzheimerova bolest. U enormnom porastu u zadnjih 30 godina, a upravo i situacija koja bude malo kasnije priča. Isto tako morate voditi računa. Rekli smo da sama Alzheimerova bolest dolazi prilično čudnim snimamo reći simptomima gdje vi velikom broju slučajeva vi ne prepoznajete da je sama demencija ili Alzheimerova bolest u pitanju. I kada govorimo o kognitivnim simptomima koji se javljaju, prvenstveno su smetnje epizodne memorije koje se manifestiraju kao zaboravljanje nedavnih događanja, učestalo ponavljanje istih pitanja, zaboravljanje dogovora, zametanje stvari i sl. Također može biti otežano donošenje odluka već u ranim fazama bolesti. Tijekom vremena bolesnici postaju dezorijentirani u vremenu. Ne znaju dan, točan datum ili godinu i prostoru, te više nisu u mogućnosti pronaći put do kuće. U kasnijim fazama bolesti javljaju se simptomi poput neprepoznavanja bliskih osoba i znatno otežane verbalne komunikacije. Psihijatrijske promjene su prisutne od samog početka bolesti u vidu sniženog raspoloženja i gubitka interesa za aktivnosti koje su bolesnike nekada veselile. Napredovanjem bolesti, poremećaj ponašanja i raspoloženja postaje sve izrazitiji, što povećava teret starenja ovim bolesnicima. Javljaju se simptomi socijalno neadekvatnog ponašanja, poput uznemirenosti, verbalne i fizičke agresije, razdražljivosti, optuživanja bliskih osoba i promjene ciklusa spavanja.
Osobama koje skrbe o bolesniku najteže padaju upravo ovi simptomi i psihijatrijske promjene su najčešći razlog socijalizacije bolesnika. Nažalost, osobe i vi možda koji već imaju te iskustva sa ovom bolesti. Ajde komentirajte ispod kakva su vaša saznanja, koji su možda vaši najbliži imali specijalne simptome same demencije, pa pišite malo dolje ispod video zapisa. Mislim da veliki broj osoba je htio čuti iz prve ruke ono što se zapravo događa. Nikako nije lako, naravno niti samo osobi koja ima Alzheimerovu bolest, a i još specijalne možda onim ukućanima, bliskim rođacima koji se moraju brinuti za takvu osobu i u najgorim situacijama, nažalost, ovakve osobe moraju jednostavno biti institucionalizirane jer nisu u stanju biti u nekom okruženju gdje nisu sigurne i gdje sami ukućani nisu u stanju se brinuti za takve osobe. Kognitivni i psihijatrijski simptomi negativno utječu na funkcionalnost ovih bolesnika, te oni razvijaju niz poremećaja u obnavljanju svakodnevnih aktivnosti, poput poteškoće baratanja s novcem, održavanja osobne higijene, odijevanja, kontrole mokrenja i sl. Te postoje sve ovisnije o tuđoj pomoći. Ovisno o samostalnosti bolesnika, napredovanje Alzheimerove bolesti se može pratiti kroz 3 stadija: blage, umjerene i uznapredovale. U uznapredovalnim fazama bolesnik je potpuno vezan za krevet i ovisan o tuđoj pomoći. Ovu bolest je prvi otkrio njemački znanstvenik Alois Alzheimer 1906. godine. Iako se nekad smatra psihološkom bolesti, danas sve više povezujemo sa degenerativnim bolestima mozga. Živčana vlakna, koja obavio je hipokampus, dio mozga odgovornog za pamćenje, sa pojavom ove bolesti se počinju ispreplitati i zbog toga se informacije ne mogu jednostavno prenositi sa jednog na drugi dio mozga. Nova memorija se ne može formirati, karakteristični plakovi na mozgu se pojavljuju. Ovi plakovi sadrže kemijsku supstancu koja se naziva beta-amiloid. Plakovi se počinju nakupljati i oštećuju mozak. Generalno, Alzheimerova bolest ili bilo koji oblik demencije prvo napada vaš centar u mozgu koji je odgovoran za memoriju i pamćenje. Zato se svi po redu oni simptomi itekako javljaju i nažalost ključ kao i u svemu. Ako ste malo prije shvatili, postoje specifični situacije na mozgu koji aktiviraju Alzheimerovu bolest. To će biti prije svega ovi problemi sa neuronima u mozgu, a druga situacija će biti sa ovim specijalnim plakovima. I postoji nešto što se naziva beta-amiloid, specijalna vrsta supstanci za koje znanstvenici su otkrili da u mozgu počinju kidati, ajmo tako reći, normalne funkcije mozga, specijalno dio onoga mozga za pamćenje. Zato morate mi shvatiti, sad dobro da mi pratite ovaj dio emisije, govorit ću vam što zapravo dovodi do toga da vi prije svega dobivate Alzheimerovu bolest ili bilo koji oblik demencije. Uzroci nastanka Alzheimerove bolesti su prije svega starost. Što ste stariji, to je veći rizik od razvoja demencije. Alkohol, konzumiranje umjerenih alkoholnih pića mogu bi vas itekako dovesti do toga da dobijete Alzheimerovu bolest. Najbolje je izbjegavati alkohol u potpunosti. Drugo što morate voditi računa će biti ateroskleroza. Kada se masti i kolesterol nakupljaju u arterijama i upara zgrusne stijenke krvnih žila, vaš mozak ne može primiti krv koja mu je potrebna. Visoka loša razina LDL kolesterola, dijabetes tipa 2, Downov sindrom, genetika, hipertenzija, depresija, pušenje, pretilost, fizička neaktivnost, socijalna izolacija. Ono što ću vam još obavezno htio napomenuti, vi kada pijete dugi vremenski period kemijske lijekove, u velikom broju slučajeva neki od tih lijekova kad će vam početi aktivirati probleme sa samim mozgom. To je ono što mi danas u najčešćem broju slučajeva zanemarujemo, jer vi lijekovi, i kao što smo rekli, ova bolest će napasti najčešće osobe iznad 60-65 godine. Moguće da ste vi prije toga godinama gomilali enormne količine lijekova u vaše tijelo. Svi lijekovi koje vi konzumirate svaki dan imaju nuspojave. Koja je nuspojava, ima ih more, moguće da čak bude i aktiviranje ovih problema sa mozgom. Međutim, generalno ovako razmišljamo. Starost, to je logično.
loš način života, što konkretno znači, vjerojatno ste desetljećima prije toga konzumirali izuzetno lošu hranu svaki dan. Svi itekako dobro znate koji su loše namirnice i ako ih jedete cijeli život aktiviraju probleme mnogih stupanja, a specijalno mogu aktivirati probleme s mozgom. Alkohol, cigarete, prehrana, pretilost, neaktivnost, socijalna izolacija, depresija, anksioznost, sve to vama u krajnjem slučaju može aktivirati Alzheimerovu bolest. Ono što želim da shvatite, Alzheimerova bolest je u enormnom porastu u zadnjih 10, 20, 30 godina. Dakle, prije 30 godina Alzheimerove bolesti i demencije nije bilo ni blizu. Mi smo u zadnjih 30 godina abnormalno promijenili naš način života. Mi, kao što sam napomenuo, vodimo život i mi samo jedemo izuzetno lošu hranu svaki dan, mi pijemo lijekove za svaku moguću bolest, mi se ne krećemo, imamo prekomjernu tjelesnu težinu. Generalno, to je slika modernog čovjeka. I slika modernog čovjeka uzrokuje nastanak svih ovih bolesti i oboljenja. Zato mi je jako bitno za napomenuti. Moja preporuka će uvijek biti da živite zdravo, da imate zdrav način života, a što je još bitnije da unosite ciljane prirodne lijekove koje vam mogu pomoći. Zato će moja preporuka danas biti ovako. Koji prirodni lijekovi vam mogu pomoći? Prije svega, Butcher's Broom bodljikava veprovina. Botanički naziv Rus latus je obitelji ljiljana. Biljka također ima mnogo zajedničkog s biljkom šparoga. Obično se mlade stabljike i korijeni koriste za stvaranje dodataka prehrane. U različitim oblicima mesarska metla ili Butcher's Broom se koristi kao laksativ, diuretik, pojačivač cirkulacije, liječenje arterioskleroze, oteklina, Raynaudove bolesti, žučnih kamenaca, proširenih vena i hemoroida i sprečavanje demencije i još mnogo drugoga. Učinkovito liječi kroničnu vensku insuficijenciju. Ponekad se naziva posttrombotski sindrom, povezan je sa flebitisom i drugim uzrocima. Kronična venska insuficijencija je problem cirkulacije u kojemu vaše vene, obično u nogama, a ponekad i u rukama, imaju nefunkcionalne ventile, uzrokujući nakupljanje krvi u udovima i porast unutarnjih tlaka u venima. Kronična venska insuficijencija je često zanemarena, ali ozbiljna venska bolest koja utječe na milijune ljudi diljem svijeta. Bolest se odnosi na neispravno funkcioniranje venskog sustava, što rezultira teškoćama u povratku krvi prema srcu. Ovaj poremećaj može izazvati niz neugodnih simptoma ako se ne liječe i može dovesti do komplikacija, poput šira na koži i duboke venske tromboze. Bodljikava veprovina sprečava ortostatsku hipotenziju, hemoroide i još puno toga. Za nas je najbitnije znati da ovaj prirodni lijek potiče cirkulaciju mozga i sprečava nastanak demencije. Kao bodljikavu veprovinu uzimate oralno, preporučuju se 300 mg 2 puta dnevno, alternativno možete uzeti žličicu tekućeg ekstrakta 2 puta dnevno. Bodljikava veprovina, mislim da ovo jednostavnije shvatite. Ovo je jedan od onih biljaka koji izvanredno potiče zdravlje vašeg cirkulatornog sustava. Ako ste me malo prije pratili, shvatili ste da jedan od glavnih razloga zašto dobivate samu demenciju može biti ateroskleroza ili jako loše funkcioniranje vaše cirkulacije krvi u mozgu. Jer vama normalna cirkulacija krvi u mozgu sprečava nastanak demencije. S druge strane, kada ova situacija nije prisutna, onda imate problema sa potencijalnim nastankom demencije. Bitno mi je za reći, bodljikava veprovina u studijima pokazuje prilično velike informacije i ja mogu reći jako dobar način sprečavanja nastanka demencije. I puno ovih drugih bolesti što smo rekli. Specijalno je bodljikava veprovina ili Butcher's Broom na engleskom bitna, rekli smo, za cirkulatorni sustav, za probleme sa recimo tlakom, cirkulacijom, dubokom venskom trombozom i sličnom. Međutim, ovo je jedan od onih preporučenih biljnih lijekova koja vam može sprečavati nastanak demencije. Kupujete ga u formi kapsula, tableta, praha, čajeva, imate ovu opciju kupiti u internetskim dućanima zdrave hrane. Moja druga preporuka će biti nešto što se naziva ginkgo biloba. Ginkgo biloba, također poznate kao biline vlasti, postoji preko 190 milijuna godina i time nosi status najstarije preživjele vrste drveća na zemlji. Ova drevna biljka djeluje na poboljšavanje iskoristivosti kisika i tako poboljšava pamćenje, koncentraciju i druge mentalne sposobnosti. Iako ima dugu povijest upotrebe, u drevnoj kineskoj medicini nevjerojatni broj istraživanja danas pokazuje na nevjerojatne zdravstvene blagodati.
ginkgo biloba je također pokazala značajno poboljšavanje vida te može pozitivno utjecati na oštećenje mrežnice oka. Učinkovito je u tome da olakšava glavobolju, sinusitis i vrtoglavicu. A također može pomoći osloboditi od kroničnog zujanja u ušima. Istraživanja su pokazala da ginkgo biloba pokazuje izvrsne antioksidativne sposobnosti u poboljšavanjima trombocita i živčanih funkcija, protoka krvi do živčanog sustava i mozga. Do sada je provedeno puno istraživanja o ekstraktu lišća ginkga bilobe, pogotovo u Njemačkoj i Francuskoj, te je pokazala značajnije rezultate u liječenju Alzheimerove bolesti, cerebralne ateroskleroze, gluhoće, demencije, depresije, Raynaudovog sindroma, bolesti krvožilnog sustava i mnoge drugi moji dragi gledatelji. Za ovu biljku je veliki broj vas čuo. Međutim, vi nju niste na kraju krajeva nikada ni čuli koje imaju iznimne zdravstvene blagodati. Ovo što sam ja u jako kratkom vremenskom periodu rekao, to je jedan minimalan dio informacije što znamo o ginkgo. Dakle, ginkgo biloba je biljka koja je poznata tisućama i puno više godina unatrag, koristi se iz mnoge zdravstvene blagodati. Međutim, ovo je od jedan od onih biljaka koji vama poboljšava funkcioniranje vašeg mozga. Memorija, pamćenje, koncentracija, djeluje protiv sprečavanja onih problema kao što sam malo prije napomenuo, onih specijalnih plakova ili beta amiloida u vašem mozgu. I isto tako sprečava one probleme kao što sam malo prije napomenuo, vezane sa živčanim funkcijama. Dakle, ginkgo vam je jedan od onih izvanrednih prirodnih biljaka koji pomaže za funkcioniranje samog Alzheimerove bolesti i demencije. Ono što isto tako morate znati. Interakcije sa lijekovima. Moguće da ovaj ekstrakt može komunicirati sa određenim lijekovima, uključujući antikoagulanse i antitrombocitna sredstva. Potencijalno može ometati oporavak od ozbiljnih operacija i ozbiljnih ozljeda. Nemojte koristiti ovaj dodatak prehrani ako uzimate lijekove, uključujući razređivače krvi kao što su varfarin, aspirin, antidepresive i brufen i talonel. Uvijek je dobra ideja držati se preporučenih doza, a također ih spomenuti svome liječniku ako uzimate druge recepte, pripremate se za operaciju ili se borite sa bilo kakvim kroničnim poremećajem da nađem potencijalno najavljuju opasne interakcije. Koristi i doziranje. Ginkgo možete pronaći u kapsulama, tabletama, tekućem ekstraktu ili suhom obliku lista u većini trgovina zdrave hrane. Može potrajati između 4 do 6 tjedana da biste vidjeli bilo kakve učinke ginkga ovisno o stanju koje pokušavate liječiti. Ovisno o stanju, doze mogu biti od 40 do 360 mg dnevno, a doza između 120 i 240 mg dnevno podijeljene u zasebne dnevne doze više puta dnevno i to se uzima na duži vremenski period. Ono što želim, moji dragi gledatelji, da shvatite, nevjerojatno je bitno raščlaniti dvije bitne situacije. Vi, nažalost, ne smijete uzimati kemijske lijekove, odete kod vašeg doktora i vaš doktor će vam napisati 5-10 lijekova koje vi pijete i onda vi usto pijete prirodne lijekove. To ne smijete raditi iz raznih situacija. Prvo, što veliki broj tih lijekova može komunicirati jedno sa drugim i kada uzimate dva lijeka, prirodni koji nema nuspojava, drugi kemijski koji vam značajno ima nuspojava i kad vašem tijelu se oni počnu aktivirati, morate imati more problema. Generalno, morate razmišljati ili zdrav način života i prirodni lijekovi ili kemijski lijekovi koji vam preporučuju u bolnicama vaši doktori. Vi zajednički ništa ne smijete raditi, a specijalno ne smijete raditi ništa na pamet. Ove informacije koje vam danas pričam je vezano za ove osobe koji želite prevenirati nastanak Alzheimerove bolesti, što je najbolje. Dakle, ne pijete lijekove, živite zdravo, uzimate ginkgo, izvanredna situacija. Sad ću vam govoriti o trećoj biljci za koju vas 99% osoba nikad nije čuo. Međutim, ovo je jedna od najboljih biljaka na svijetu što postoji i vezana je specijalno po svim studijima za sprečavanje nastanka Alzheimerove bolesti. Moja treća preporuka je Gianceng Ta, Hupertia serrata ili Huperzin A. Huperzin A je dodatak prehrani koji se koristi u proizvodima za podršku memorijskim performansama i kognitivnim funkcijama. Posebno postoji veliko zanimanje za njegovu učinkovitost u liječenju Alzheimerove bolesti. Koristi se za jačanje pamćenja, zaštitu mozga od oksidativnih oštećenja, suzbijanje depresije. Što je Huperzin A ili Huperzia serrata? Prirodni alkaloid koji potječe iz Kine. Kineska alternativna medicina već ga dugo koristi u medicinske svrhe. Ova drevna biljka ima hibridni identitet,
kao prirodno sintetički, što znači da prirodni spoj koji se mora sintetizirati, ekstrahirati kako bi dobili zdravstvene učinke na ljude. Kako huperzin A djeluje na zdravlje mozga? Huperzin A potiče proizvodnju acetilkolina koji poboljšava memorije i pamćenje. Mnoge neurodegenerativne bolesti povezane su sa neadekvatnom funkcijom acetilkolina u mozgu. Oksidativno oštećenje jedan je od najčešćih okidača gubitka memorije i demencije. Istraživanja pokazuju da uzimanjem huperzina A možete poboljšati oksidativnu ravnotežu u središnjem živčanom sustavu. Studije pokazuju da huperzin A lako prelazi krvno-moždanu barijeru kako bi se učinio bioraspoloživim u mozgu. Za ljude ta bioraspoloživost otkriva u krvu od 5 do 10 minuta, a vršna koncentracija se postiže unutar jednoga sata. Huperzin A je možda jedan od najmoćnijih prirodnih lijekova za sprečavanje nastanka demencije. Jel tako, moji dragi gledatelji, vi za to nikada niste čuli. Znate zašto mi to generalno ne čujemo? Mi kada gledamo našu planetu Zemlju, generalno sve kontinente i slično, ja osobno smatram da je drevna kineska medicina i nešto što se naziva ajurveda ili indijska medicina su daleko tisućama godina unaprijed od ostatka svijeta vezano o informacijama i znanjima o prirodnim lijekovima. Prirodni lijekovi se tamo koriste tisućama godina unatrag, imaju puno više informacija, ja osobno to izučavam dugi niz godina i ajurvedu i tradicionalnu kinesku medicinu. Međutim, što mi danas imamo jednu veliku sreću. Sve ove prirodne lijekove koje vama pričam, ja vam ne pričam radi toga što vi njih ne možete nigdje kupiti. Oni se svi itekako danas mogu lako kupiti putem dućana zdrave hrane. Specijalno morate razmišljati da budu visoko kvalitetni prirodni lijekovi. Kao što se naziva huperzin A, ovo je jedna od onih informacija od specijalne biljke iz Kine koji može značajno pomoći zdravlju vašega mozga i spriječiti nastanak Alzheimerove bolesti. Koje su zdravstvene blagodati huperzin A? Najpoznatiji je po liječenju Alzheimerove bolesti. Huperzin A također može djelovati na druge vrste demencija. Međutim, studije također pokazuju da i kod zdravih osoba potiče bolji rad mozga, brže i kvalitetnije pamćenje, te fokusiranje na svakodnevne aktivnosti. Huperzin A posebno je učinkovit kada je u pitanju sprečavanje kognitivnog pada, pomaže u zaštiti mozga od oksidativnih oštećenja koja prate problem mentalnog zdravlja povezane sa dobi pacijentima s Alzheimerovom bolesti, Parkinsonovom bolesti i drugim oblicima demencije. Osim toga, klinička ispitivanja također pokazuju da huperzin A može pomoći kod problema sa kognitivnim funkcijama, poput moždane magle, mentalnog umora. Huperzin A potiče bolji i kvalitetni san, smanjuje simptome depresije, čak je potencijalan lijek za miastheniju gravis. Ali da ovo sve jednostavno shvatite, huperzin A je nevjerojatan prirodni lijek za zdravlje vašega mozga. Vi kad njega uzimate praktično bez nuspojava, vaš mozak puno bolje radi, puno bolje pamti, puno veća je koncentracija i što je još bitnije, sprečava nastanak onih problema sa dijelom mozga koji je vezan za samo pamćenje. Kao što smo rekli na početku emisije, Alzheimerova bolest i demencija prvo napade centar za pamćenje. I zato imate sve one katastrofalne probleme koje kasnije idu. I svi koji možda imate osobu koja već ne pije nikakve lijekove kemijskog tipa za Alzheimerovu bolest, jer za Boga miloga danas ne postoji 100% prirodni lijek za Alzheimerovu bolest. Međutim, jako je velika razlika uzimati kemijske lijekove sa nuspojavama i prirodne lijekove koji nemaju nuspojava. Ovo je jedan od najboljih prirodnih lijekova što mi danas znamo, specijalno vezan za Alzheimerovu bolest. Kako uzimati huperzin A? Huperzin A je tvar ekstrahirana iz mahovine biljke koja se naziva Huperzia serrata. Huperzin A je dodatak brzog djelovanja, obično dostupan kao kapsule i tablete, a možete ga dobiti i u obliku ekstrakta u prahu. Za liječenje Alzheimerove bolesti ili miasthenije gravis, huperzin A je također dostupan kao injekcija. Maloprodajni dodaci obično se daju između 50 mikrograma i 200 mikrograma huperzina A po dozi. Mnoga klinička ispitivanja to potvrđuju da doza 200 mikrograma sigurna je za upotrebu. Kod demencije preporučeno je doziranje između 50 do 200 mg koje se uzima 2 puta dnevno. Huperzin A je spoj topiv u vodi, tako da ga ne morate uzimati uz obrok. Preporučuje se koristiti ga 2 do 3 puta tjedno.
Slušajte me, moji dragi gledatelji, ovo je ekstremno bitno i generalno kada razmišljate o zdravlju. Ogromna većina dodataka prehrane koje vi kupujete su kompletno smeće, jer vama industrije reklame nameću da vi kupujete i prirodne lijekove koji nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Problem je saznati koji prirodni lijek je kvalitetan prirodni lijek. I da ovo još jednostavnije shvatite. Nakon 25 godina izučavanja prirodnih lijekova, ja bih vam rekao da 95% proizvođača koje vi danas kupujete su jako loši prirodni lijekovi. Tako kao što sam danas pričao. Imate ti prirodna lijekova za moju današnju informaciju. Butcher's Brew ili bodljikava veprovina, ginkgo biloba i ovaj huperzina. Morate ga kupiti u najčišćim organskim formama od najboljih svjetskih proizvođača. Ove vrste prirodnih lijekova proizvodi stotine proizvođača. Velika većina su njom kompletno smeće, to ne bi trebali kupovati. Zato trebate informacije imati koji je prirodni lijek vrhunski, koji je organsko podrijetlo i koji je najboljih svjetskih proizvođača. I onda ako živite zdravo i koristite ove prirodne lijekove, imate šansu poboljšavanja i sprečavanja nastanka demencije. Još jedna informacija za kraj. Koje su potencijalne nuspojave huperzina A? Huperzin A proizvodi smatraju se sigurnima za upotrebu samo za kratkoročno manje od 3 mjeseca. Njegova dugoročna sigurnost nije adekvatno proučena, pa je najbolje koristiti samo kratkoročno. Klinička istraživanja pokazuju da huperzin A je siguran za uzimanje u regularnim dozama od 12 do 24 tjedna kada se koristi za liječenje Alzheimerove bolesti. Kad se uzima u količinama preporučenih nema dokaza, za huperzin A predstavlja bilo kakve ozbiljne nuspojave. Međutim, mogu postojati nuspojave kada prekoračite dozu, uključujući mučninu, povraćanje i proljev. Ostale nuspojave uključuju inkontinenciju, slinjenje, trzanje mišića, suha usta, vrtoglavicu, visoki krvni tlak i spor rad srca. Osobe sa sporim otkucajima srca ili drugim takvim stanjima trebaju paziti kada koriste huperzin A. Huperzin A sastavak je na koji treba paziti kad su u pitanju interakcije s lijekovima. Može uzrokovati interakciju lijekova sa antikolinergičnim lijekovima, antihistaminicima i antidepresivima. Svatko tko koristi lijekove za krvni tlak također treba biti oprezan. Kao uvijek, dragi moji gledatelji, danas sam spomenuo u emisiji. Kemijski lijekovi ne smijete ići zajedno sa prirodnim lijekovima. Ovo što ja vama govorim, to je sve utemeljeno u studijima. Ali te studije danas ne pokazuju, ja vjerujem, ni 1% što zapravo te biljke rade, a još manje pokazuju kakve su interakcije nekih prirodnih biljaka sa nekim kemijskim lijekovima. Mi to jednostavno ne možemo znati, jer ko na svijetu testira sve prirodne lijekove na sve moguće bolesti i onda još na kemijske lijekove? Dakle, nitko. Ali za ono što moramo znati da određene situacije moramo izbjegavati. Da to, ajmo reći da si muku skratimo, jednostavno prirodno liječenje je jedno, kemijsko liječenje je drugo, ne može i zajednički i to je, mislim, jednostavna informacija. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite, ja se nadam da sam danas pomogao u današnjoj emisiji vezano za Alzheimerovu bolest. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijep pozdrav.